ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କଲ। ତୁମ ପରଶୁରେ ଏକବିଂଶ ବାର ପୃଥିବୀରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ନିପାତ କଲ। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜଗତକୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ପୃଥିବୀରୁ ପାପ ତାପ ଦୂର କଲ। ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଏହା ଷଷ୍ଠ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେହି ପରଶୁରାମ ରୂପର ଜୟ ହେଉ। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, तुमे दशरथ घरे जन्म नहीं जुग जुग पाई मर्यादा प्रतिष्ठा करी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बोलाइल। सागर रे सेतु बांधी दश मुंडधारी रावण को बध करी तार दश मुंड को इंद्र अग्नि जम नैऋत वरुण पवन कुबेर ईशान ब्रह्मा और अनंत रूपी दश दिगपाल को रमणीय बलि रूपे अर्पण कर। दशावतार मध्यरु तुमर यह सप्तम